हेलो फ्रेंड्स सानाम कोगे जोहार चेक मेना पे आशा जो हर गे नपाय गे मेना पे और इन निया घड़ी दो भागे गे मेना और तेज मेटा रेसिपी बना कदी दो पे कना ओना दो कना नतुन आलू दम माने नवा सेरमा ना आलू ना दम बनादा और चेलका कदी बनादा चेलका रे प्रथम रे आलू को भागे ठीक सुनम रे भाजे लाल लाल भाजे आलू को भाजा हचन तखन बनोइटा और जहां को चैनल बापे सब्सक्राइब करते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तीन पे और जहां हयतो नवा वीडियो पे नेले तिना उति अवश्य लहाना वीडियो को नेल तीन पे नेला पे अडी किछु सेना ना मेना अडी नतुन नतो अडी किछु रेसिपी अपलोड कदा तो नेल पे और कथा तो हिना जे इन की जे बिराटिंग बाडे बा आपे की बिराट पे ता दो इसिन बसन तो किछु जतो ठन खनि सेना ना मेना जहां इन खन पे सीनियर के हयतो पे ले इन दो बिराटिंग बाडे ता दो माने से इन की बिराटिंग बाडे ना दो बेपार दो हिना जतो ठन खन बन सेना दारे मा जदि इन जदि भूल तहना ओना कमेंट करते ले आइन पे और जदि हयतो कुसिया पना वीडियो लाइक तीन पे और आपे चेक को पे बाडे ओना करी इन जानाइन पे और चे रेसिपी नेल सनाय पे ओना करी कमेंट करते बाडे हचिन पे ओना गी चेष्टा आशा भागे भाबते चेष्टा जते रेसिपी बना करते उदुरना और आलू को नेल पे नितो लाल लाल भाजा कान दिए पुरो इना परे आलू को राकाब कते दोहया पुरो मुच मुच भाजा कदा लाल ᱧᱚᱜ akadi दिए आलू राकाब परे नितो दो ना सुनुम रेगी आदो गोटा गरम मसला फोरणी एमा जेहेतु सुनुम मेना दिया ढेर गया और नॉन स्टिक रे दो सुनुम दो बेसी दो बाय ओडाय तो नाते भाजा भुजी पक्षे दो दमे गे भागे गया नॉन स्टिक ओडा दो दिए ओनाडे नितो दो गोटा गरम मसला एमदा और अकोय को का खन वीडियो को पे नेले तिया कटी कमेंट करते बाडा हचिन पे और चेलका पे कुसिया कना ओना कटी ले आइन पे इन बाकुड़ा जिला खनिन मीटिंग शूट दा और आपे दो का डिस्ट्रिक्ट रन कना पे ना कटी ले आइन पे आपे जदि बापे कमेंट इन थाले रिप्लाई चिकते ᱧᱟᱢᱟ बेया और इन की बम बुझेन चिकते का खन पे नेले दा वीडियो को दिए सामान्य चीनी ᱧᱟᱢᱟ चीनी दे एमा दिन कलर जाते हिजुग मा भागे ठीक ओना लगी ᱧᱟᱢᱟ अल्प सामान्य जेहेतु सुगर पेशेंट को तहन मा को चीनी बांग एम गे ठीका आले ओराडे मा बानु को अच्छा ताव डाइट दो कंट्रोल गे मेना तालिया सब समय दिए ओना परे दो तारपर पेंयाज को चिनिम केदा पेंयाज को कटी भाजा हचंती लाल लाल भाजे 1-2 मिनट तो अपेक्षा गे हेया पेंयाज भाजा होय लेन खान गे ओना परे ओना एमा टमेटो कुची इटा टमेटो कुची कती गेते ओना एमा नेल पे टमेटो कुची एमा दा दिए टमेटो और पेंयाज को कटी भाजा हचन कटी नरम लेन खान भागेआ टमेटो इस माने जतखन बाई इसिनोग खान ततखन एटा और आलू दम दो परोटा लुची रोटी जहां जेटा खुशी बुझे ओना तेगी जम दारे जेहेतु होला आगे दिन गे परोटा बना कते दुक कापिया ओनाते परोटा समय जम लेते नो नतुन आलू दम दो बनावदा और परोटा चलेगा पे कुसी का से बापे कुसी का कमेंट करते लिए पे और आपे चेष्टा पे नो ओना परोटा बनाना दे नेल पे पेंयाज को टमेटो को जतो नरम काती इसिन कना तारपरे इन पर नितो दो आदा रसुन और काঁচা लंका और मिटा टमेटो मिसा कते पेस्ट कदा मिक्सर इन पेस्ट कदा धीरे रहे पे रिद दाड़े पे जेटा इच्छा जहां रे सुविधा इन धीरे दो माने एतो मिक्सर रे पेस्ट पेस्ट ती अभ्यास कना आदो धीरे रिद खान के दो कटी कष्ट गिन बुझा बाबा तो ठिन चला ओंडे होताई और नोंडे होताई मिक्सर में मिग घाई चुरगो कदा बस दिए ओना परे इन परे एक एक मसला को एमा दो
পেঁয়াজ আদা রসুন ko jhoto kati bhaja hochon ti bhaja lenkhan ge ado mosla ko nyama prothom ni emada sasang tarpor nyama হলুদ জিরে আর ধনে জিরে গুঁড়ো nyamada ina pore nyamada ধনে গুঁড়ো nyama তারপরে nyama কাশ্মীরি চিলি পাউডার অল্প যেহেতু আলুর দম kana se kati লাল লাল কালার lenkhan kati nyelte bhage nyelog ase আর সাদা do unag bhage bang nyelog ge দিয়ে মশলা কাটিং কষা nyuga মশলা যতই কষা তত ভাগে হইয়া সামান্য পরিমাণ দাগ ইᱧ এমা এরপর দিয়ে মশলা ভাগে টিং কষাও nyuga আলু দো ইᱧ মানে খুব একটা আলে দো বালে জম গিয়ে মাঝে মাঝে লে জম গিয়ে খুব কম যেহেতু বাবুই জম তিᱧᱟ ইনাতে মাঝে মাঝে বেনাও হইয়া ইনাতে আলু না উতু দো খুব একটা বাñ বেনাও গিয়ে সবজি দিয়ে বেশি রেসিপি গিñ বেনাও গিয়ে দিয়ে নিতো দো আসল জিনিস এমাক kana পরিমাণ মতো স্বাদ আর যাহা ছাড়া উতু গে বাং সম্পূর্ণ ইনা গিñ এম কেদা jahanak hiriñok reho jira dhoniya utu ঠিক em jom dare কিন্তু bulung bang em lekhan utu do ekal ge bang jomogoa ona do pore te em kata taste do bai aguya tokhon do ado আর যাই হোক এটা ঘটনাই লিয়ে আপে কি ইনহো মাঝে মাঝে উতু ইসিন ইসিন তেই হিড়িং গিয়ে বুলুং এম গল্প গল্পতে যদি হয়তো যার সঙ্গে ফোন তে রড়তে যদি ইসিনা তাহলে বুলুং এম দে হিড়িং গে আগে তখন তো তুই ডিস্টার্ব গদো তিᱧa ওনাতে মাঝে মাঝে চেক দরকার সব দিন তো ইᱧ উতু বাñ চেক গিয়া আর আপে do alope hiriña iñ leka do alope mistega দিয়ে নিতো দাগ iñ emada দিয়ে নিতো দাদা চিনি এমাক kana সামান্য সামান্য আলুর দম do কাটি হেরেম হেরেম গে ভাগে বুঝা ইনা পরে কষা হজন ইনা পরে আর nowaa heডেজ pakao hocon দিয়ে ona pore ina alu kuñ ema তাহলে খান কি হয়ে তিña আর আলু ko সেদ্ধ লেনখান রেডি বেশি বেশি do bang জটিল নয় রেসিপি do খুব ইজি গিয়ে কারণ যেহেতু পরোটাñ বেনাও লেদা se ইনাতে পরোটা সাথে do আলুর দম ge bhage বুঝা আছে ইনাতে নওয়া রেসিপি যেহেতুñ বেনাও da ইñ কাটি গাতে ko lagit তিñ শেয়ার লেগে দিয়ে ona bhaja alu kuñ em keda bhaja alu jaha bhaja katiñ doho ka sunum re chakao kate ona em kate কিছুক্ষণ ঘান্টা মিশাই দিই দিয়ে দিই ঢাকনা দিই ঢাকা দহে আর আলু ko kati isin hojon যেহেতু bhaja akadiñ 50% leka do isin akan tiña arho কিছুক্ষণ তো সময় লাগা গিয়েছে আর মশলা ko bhage ঠিক বলো hojon আলু ভিতরে তবে তো টেস্ট বুঝা দিয়ে ঢাকনা দিই ঢাকা দহয় দা 5-10 মিনিট পর না ঢাকনা সারা kati nyela dak ko anjek lekhan ge ready tiña nyel pe দিয়ে nyel pe isin hej gok kan tiña দিয়ে ado nito do ado গরম মশলা katiñ emak kana এটা do hoya sahi গরম মশলা আর মিটাং do normal গরম মশলা যেহেতু 12 রকম মেনা তো বারিয়া না ফ্লেভার কিন্তু 12 রকম ge ইনাতে অল্প এমাক kana আর ওনা চেতান তো ধনে পাতা এম লেখা আরো টেস্ট হই কোয়া কিন্তু নিয়া ঘাড়ি do ধনে পাতা বাং মানে bang tahe kana inate dhone pata bañ em leda ape jodi ichha hoy tape dhone pata pe em dare আর মিটাং জিনিস tahe kan tiña methi kasuri methi কিন্তু ওনা em ina muhurte mone bang tahe kan tiña যাই হোক যেহেতু গরম মশলা em kada ina rho ঠিক gi tiña nito do ready kan tiña নতুন আলুর দম আর ভিডিও nyel lite dia ayama sarhau thank you আর nongka gi dinam iñak video nyel akat tahen pe আর video nyel lite adi ayama sarhau thank you next din nawa recipe atin se train tahena okay tata bye bye